Okay, last meeting we already until number 10. Yeah, this is 9702 year 2019. Question paper 1. Yeah, ini Februari downloadnya. Ya. Number 10. Ini formula. Ya, hopefully lancar ya. Biasanya agak sedikit lagging. Jadi kalau nggak tahu jawabannya kita lihat mark scheme saja. Okay, question 11. If you want to try by yourself to doing this, yeah, please see on your Google Classroom and find it. Yeah. Two bar magnet P and Q are mounted on floats which can slide without friction along the air track. Oh yeah, air track. Okay. The two magnets slide toward each other along the air track and interact without making contact. The relative speed of approach the magnet is equal to the relative speed of separation. Which statement P and Q must be correct? Oh ya, ini north and south berarti dia repel ya. Air track itu semacam track less friction ya, jadi dia bisa move freely. Ya. During interaction between P and Q, some total kinetic energy is lost. Kayaknya enggak, karena ini air track itu less friction ya. During interaction P and Q, sum of total momentum is lost. Same thing kayaknya ini karena there is no air resistance or frictional force. The momentum of Q after the interaction is equals the momentum of P before the interaction. Alright, kita lihat yang di dulu. The values kinetic energy P plus kinetic energy Q before and after the interaction are equal. The momentum Q after interaction. Ini yang benar D guys ya. Kalau yang C, it's supposed to be momentum P and Q ya, after and before same thing, bukan momentum of Q after interaction equals to momentum P before, but P and Q after and before is equals ya. D. Ya. Okay, number 12, submarine descend vertically at constant velocity. The three forces acting on the submarine are viscous drag, upthrust, and weight. Yeah, which relation between their magnitude is contact? Correct. Submarine descend vertically constant velocity. Forces berarti vertically descend apa sih? Wait. Bentar ya. Takut salah jawabannya. Turun ya, turun vertikal. But constant velocity. Ya, berarti kayak gini guys, kalau maybe ini ya, dia kan turun ya, but constant velocity. Ini constant velocity berarti it means ya, total force equals to 0 ya. So force-nya itu kan either weight and upthrust ya, F upthrust ya, or drag.
Terus, oh berarti kalau gitu B kayaknya, B ini ya, same thing. Karena kita nggak lihat, wait ya. Ini berarti satu lagi, three forces acting on the submarine are viscous drag. Viscous drag itu pengertiannya berarti kekentalan. Jadi gini guys, F drag ya. Ini between F plus F drag ya equals to W. So means ya, kalau dibilang W berarti lebih besar daripada F, or W lebih besar more than drag also ya. Weight up thrust D, jawabannya D ya. Ini bapak salah nih, aduh nggak bisa dihapus. Jawabannya D ya. Ini salah ya. Ini bukan ya, bukan. Jawabannya yang D. The answer is C ya. Okay, let me check question 14. A car of mass m travel at constant speed up a slope at the angle theta to the horizontal as shown in the diagram. I resistance and friction provide resistive force F. The acceleration of free fall is G. What is force needed to propel that car at constant speed? Oh, what the force? Ini kayak driving force ya. Ini kan ini guys, mg sin theta plus resisting force. Jadi yang D ya, yang D. Kan dia kalau if we have object ya, angle theta, ini kan mg ya. This is mg, ini adalah mg sin, ini mg cos ya. This is mg sin, this is mg cos ya, because theta same thing in here. Ini splitting into two forces on the x and y. Nah ini resistive force F. Maka untuk driving force ketika dia constant speed ya, constant speed, nanti kan total force yang ke atas sama dengan total force yang ke bawah. It means driving force equals to mg sin plus F ya, resisting force. Jadi answernya adalah D. Oke, boleh ditulis dulu 2 menit ya. Bapak sambil mikir nomor 13 nih. Send total down on the charge. Apa ya? Boleh ke atas bentar, saya mau tanya bentar, Pak. Oh, boleh. Yang mana? Yang nomor 11 itu saya masih agak bingung, jadi gimana sih, Pak? Ini, tadi answernya ini ya. Ini kan air track itu dia less friction. Ini ada dua keadaan nanti. Momentum after ya equals to momentum before equals to momentum after ya. Momentum before equals to momentum after. And then kinetic before equals to kinetic energy after. Kalau kita lihat before itu between P and Q ya. Before ya, momentum P plus momentum Q before
equals to momentum P plus momentum Q after, ya. Nah, ini biasanya tandanya aksen seperti itu. Nah, ini juga same thing. Kinetic energi, ya, P plus kinetic energi Q, ya, before, ini same thing with kinetic energi P after, ya, kinetic energi Q after. Nah, yang ini nggak ada loss, ya. Ini juga momentumnya nggak ada yang loss, ya. Karena ini air track itu less friction, or ini about resistance itu kayak neglected. Opsinya nanti akan seperti ini, ya. Momentumnya same thing, tapi jumlah, ya, P and Q. Nah, ini kenapa salah yang C ini, karena hanya Q after, ya, same thing with P before. Harusnya P and Q after and P and Q before gitu loh. Nah, ini udah benar. Kinetic energi P and kinetic Q before and after interaction are equal. Gitu. Jadi dia benar di sini, ya. Kalau ini dia salah. Only Q after, ini P before. Harusnya Q and P after, ini juga Q and P before. Gitu, Kathleen. Ya. Oke, Pak. Oke. 2 menit kalau mau disalin lagi, ya. Nanti 2 menit berikutnya kita back to number tadi. Oh, udah. Step-stepnya jelas gitu. Tutup. Gak sengaja. Aku tadi mau nutup, sorry. Oke, let's check 13. Coba Bapak penasaran 13 tadi gini ya, sebentar ya. Ini let's see gini ya. Bapak bilang. Kita lihat ini adalah PQRS. Kalau kita sebut ini D, ya, maka ini negatif D, ya. PR QS PRQS. Bukan juga. Ya, nantilah Bapak cek lagi. Oke, kita lihat question ini. 15, 16, coba bisa nggak sampai dengan 17 ya. 15. A volume of 1.5 meter cubic of water mixed with 0.50 meter cubic of alcohol. The density water is 1000 kg meter minus 3 and density alcohol is 800 kg meter minus 3. The volume of mixture is 2.0. What the density of mixture? Oke, the density itu adalah mass per
volume. Ya, ini same thing with mass 1 plus mass 2 per volume total ya. Ini we have volume mixture, it's 2.0, and we have density. Oh, we split into density. Yeah, this is same thing with rho 1 V1, rho 2 V2 plus divided V total. Yeah. So rho 1 is 0.50. Oh, so. Raw water. Here 1000 1.5 plus 8 ya times 0.5. Memindahkan telur misalnya bla 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 ke dalam jerami. Jadi buat seperti itu ya prosedur kompleknya ya. Then total volume is 2.0 ya. Sampai ke So sekian bulan si ikan itu siap dipasarkan. Oke, direvisi ya. 800 Ada teks prosedur komplek namanya kalau tidak salah. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kelompok lain ada pertanyaan dari kelompok 1. Datang kita bertanya di 950 guys. Penggunaan bahasanya itu 9.550 kilogram meter minus 3 ya. The answer-nya adalah D ya. Okay, number 16. A parachute is falling at a constant or terminal velocity. Which statement is not correct? Gravitational energy convert into kinetic energy in the air. Kelompok 1 ada siapa lagi? Is convert thermal energy. Silakan deh. On the parachute ya ini. Gravitational potential energy is converted into kinetic energy on the parachute, not on the air ya. Masa di udara ya. Oke. Number 17. A combined heat and power CHP station generate generates electrical power and useful heat. The diagram show input and output power for CHP. Okay. Input power wasted 60 megawatt, useful 160 megawatt, useful and electrical power 100 megawatt. Yeah. What is CHP station producing useful energy, useful power? Useful power berarti kan efisiensi ya, itu P useful ya per P input times 100%. Ini yang usefulnya itu kan 160 plus 100 ya, divided total 160 plus 100 plus persen. So ini 160 plus 100 Baik, kalau tidak ada applause buat kelompok 3 ya. Terima kasih, silakan ditutup. 81%. 81%. Okay, that's it. Okay. Yes. Okay. Number 18.
bungee jumper jumps off high bridge. When attached to it by a long elastic rope, yeah, which obey Hooke's law. The gravitational potential energy of jumper is measured by relative to the lowest point, yeah, reached by the jumper, which grabs so the variation of gravitational potential energy of the jumper and the elastic potential energy in the rope, with the vertical distance falling from the top to the bridge. Ini yang nggak putus-putus elastic potential ya, energi in the rope. And then yang putus-putus adalah gravitational potential energy of the jumper. Itu linear with distance ya, karena gini, potensial energi itu kan m g h ya, so means this is like proportional with h ya. Ini means linear ya. So ini salah nih guys. Ini gravitational potential salah yang begini. Oke. Sekarang elastic potential in the rope yang tepat sih ini ya. Dia ada yang linear dan ada yang elastik ya, karena ini elastik ya. Pada suatu nilai tertentu dia konstan ya. Berarti jawabannya adalah yang E gitu ya. So ini salah ya. Kalau boleh Bapak kasih tahu bahwa potensial energi ya, elastik itu fungsinya adalah a half kx square ya. So it means not linear ya. Ini kan ada power 2, maka dia adalah not linear ya. Not linear means parabolic or dia punya curve ya. Dia membentuk kurva ya. So the answer is A. Number 19. A train on mountain railway is carrying 200 people in average mass 7 kg up to slope at the angle 30 degree to the horizontal and at speed 6.0 meter second minus 1. The train itself has mass 80,000 kg. The percentage of power from engine which the use raised to passenger of the train is 40%. What is power of engine? Ini kalau kita mass total itu berarti same thing with 200 people plus times 70 kg ya. Ini times 70 kg plus mass train ya, 80 gitu. Ini about 14.000 ya, 14.000 ditambah 80.000, 94.000. Mass total is 94,000 kilogram.
They have angle ya, uh, theta is 30. Nah, ini train ya, let's say this is train ya. Ya kan they have mg sin ya, and then mg sin as the constant speed v, always p equals to fv ya, and this is about 40% ya. Well, this is 0.4 of force-nya adalah mg sin ya, 9.8 sin 30, velocity is 6.0, so equals to 11.000. Ini about 105 440 watt, or this is about 1.1 ya, megawatt. That's it. Ya, but 1.1 megawatt. Continue to next question. Oh, di sini ada ya. Oke deh, kita hitung-hitung ini. Number 20. A wire X is stretched by a force against elastic potential energy E. Yeah. The same force is applied of wire Y, yeah, of the same material initial length but twist diameter of wire X. Both wire obey Hooke's law. Yeah. What is the gain in potential energy of wire Y? Oh, this is different D, different diameter. Okay, let's say apa kita sebut number 20 is dy is 2 times dx. So pertanyaan adalah delta E ya, much is, karena ini what it's gain in ya. Kita dari mana ya, betul. Oh, agak panjang nih guys. Bapak sedikit scroll up ya sini. Nah, sebentar. Oh. Same material. Remember about Young modulus ya, Young modulus, elastic modulus. The symbol same thing E ya, E juga, EX equals to EY because same material. So modulus is stress per strain ya, force ini stress itu force over area, strain FL, delta X A
delta x e. About energi ya, saya kesini dulu. Yep. Kalau elastic potential energy rumusnya apa sih? Ini. Potential elastic energy adalah a half kx square. Nah ini. Oh, okay. I know kx square, tapi ditambah half. Nah ini yang ditanya potensial energi guys. Sebutlah ini delta, biar nggak ketukar bit modulus yang ya. Delta potensial energi. Nah, from this ya, Bapak selesaikan di sini dulu deh yang ini, yang modulus ya. Delta x for x ya, a for x, this is y and a y. Same initial length juga, maka ini dari this one and force ini bisa kita cancel ya. Ini tap L juga ya. So it means ya, delta x for x times a ya. A itu kan P d per 2 square di x, aduh tumpuk-tumpukan ya. Sorry Bapak mau sedikit di ini di squeeze simbol-simbolnya ya. Yang ini serganti dengan x untuk x, ini e untuk x, ini x untuk y, ini e untuk y gitu aja. X itu ini ya, apa namanya, stretch length. Maka ini X untuk X. Nah, ini serganti dengan VR square or dx per 2 square equals to x, y. Nah, V dy per 2 square. Then Bapak cancel pi ya. Nah, yang kita butuhkan hanya ini sebenarnya, perbandingan x y per x. X itu adalah perbandingan d sebentar, x dy per dx square. Ini dari sini guys. Bapak sedikit ke atas ya. Nah, dari sini from this ya, because this is same material, so K is same thing ya. We can write as the PY per PX PEX. Okay. PEX itu same thing with x y per x square, karena k-nya constant ya, k-nya constant. Nah, ini kita sambungkan dengan ini ya, gitu. We connected between this ya, ini with this one. So ini ya equals to xy per xx adalah dy per dx square. Berarti nanti ini same thing with dy per dx square power 4.
Nah, sementara dy per dx ini ya twice ya. It means dy itu adalah 2 dx. Maka ini adalah jadi 4 ya. Sorry, 2 ya. 2 power 4 ya. So equals to 8. Nggak ada jawabannya. PEX. Ya Tuhan. Nggak ada jawabannya ya. Twice diameter. 2 kali XY. Bapak salah. Ini salah di sini. XY per XX itu adalah ini terbalik. Pantesan. Ini terbalik ya, so. dx per dy. Karena ini kan inversely x xy yes ini. Maka ini adalah dy per dx ini sorry agak ini same thing with a half square 1/4. Kalau dia bilang force Kathleen tadi Bapak change lagi deh ini. Kita pakai yang PE karena dia bilang pakai force ya. Jadi ini same thing with a half fx ya. Nah ini ya Kathleen and everyone kita change ini jadi ini nggak ada square ya. Karena ini guys tadi force ada bilang force di sini ya. Ini nggak ada square ya. Ini ini jadi 1/4 ya. Or it means PEY ya itu adalah 1/4 PEX. So delta PE equals adalah nggak ada juga ya. 1 dikurang 1/4 0,75. Oh my god, dari mana ya? Dari mana ya? Kan ini I minus A. Jadi gini. Apa gainnya ya emang 1/4 ini? Sebentar Bapak cek max cube. Iya betul guys. Berarti emang ini yang ditanya ya, bukan deltanya, bukan delta. Ya. Sorry. Nah ini, dah emang jawabannya adalah ini ya, 1/4 I ya, or 0.25 I.
Oke, silakan mau dicatat dulu, kita 1 menit lagi. Sambil buka kamera ya, Bapak foto dulu.